बैरिस्टर गौहर साहब, अभी आपकी खान साहब से, इमरान खान साहब से अडियाला जेल के अंदर मुलाकात हुई है। मुलाकात में क्या कुछ डिस्कशन हुई, क्या डायरेक्शन, ओवरऑल बताइएगा, क्या क्या बातें हुई, किन उमूर पर गुफ्तगू की गई? आज बेसिकली अलकादर केस था, तो अलकादर केस के ट्रस्ट में गए थे। अलकादर केस की प्रोसीडिंग्स थी, अभी 2 जुलाई की डेट हुई है, तो वो हमारे 2 मीटिंग्स होती है, एक ट्यूसडे और थर्सडे। तो ट्यूसडे थर्सडे को मुलाकात होती है जनरल डिस्कशन के लिए, और जो हमें सिर्फ इजाज़त होती है। आज तो केस की हेयरिंग थी, केस के हेयरिंग के सिलसिले में, और हमारी जो रूटीन की डिस्कशन होती है पॉलिटिकल, ऑब्वियसली खान साहब से हमेशा इंस्ट्रक्शन लेते और इनके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक चलते। क्या इंस्ट्रक्शंस खान साहब ने आज दी आप लोगों को? खान साहब की डायरेक्शन यही थी, जो आज के हवाले से हमारा एहतजाज था, वो एहतजाज के बारे में, बजट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। खान साहब को अपने फैक्ट्स एंड फिगर बड़े क्लियरली याद है कि ऐसे बजट आप कब की बना सकते हैं अगर आपने उसमें सारा कुछ अपने लिए आपने प्रोटेक्ट कर लिया है। आपने एनआरओ अपने आप को दे दिया, अपने सारे केसेस माफ़ करवाएं, आपने सारे केसेस माफ़ करवाएं, और आप दूसरे लोगों को कहते हैं और अभी आप किस तरीके से इकानमी को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात है कि आपने ऑस्टेरिटी प्लान तो दिया नहीं है, तो अपने खर्चे कम किए नहीं हैं, तो प्लान कैसे बनेगा, किस तरह होगा? ये हवाले से खान साहब ने बात की कि मुज़ाकिरात के बारे में बड़ा कैटेगोरिकली स्टेटमेंट थी। यस, मीडिया ने पूछा है। देखो, लास्ट टाइम भी हमने यही स्टेटमेंट दे दी थी कि खान साहब ने इजाज़त दी है और अलायंस के प्लेटफॉर्म से हो। आज भी खान साहब ने उसका ये कहा है कि जी को हम PTI डायरेक्टली मुज़ाकिरात नहीं कर रहे हैं दूसरी पार्टियों से, जो 3 पार्टीज़ हमने कहा है, लेकिन हमने अपने इत्तेहादी महमूद खान चकज़ई साहब को इजाज़त दी है, वो करें इधर। और फिर ये भी मुज़ाकरात होंगे किससे सर? पार्टियों से होंगे या एस्टेब्लिशमेंट से होंगे? नहीं, वो देखो, पार्टियों के लिए वो तो महमूद खान साहब ने कहा है, मैं उनसे करना चाहता हूँ तो वो कर देंगे, लेकिन मुज़ाकरात किसी से भी होंगे तो ऑब्वियसली। और शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से खान साहब ने क्या डायरेक्शन दी है, कब तक वो सामने आ रहे हैं दोबारा से, कब तक उनका डिस्कशन नहीं हुआ? आज उनका डिस्कशन नहीं हुआ था। वो एक सवाल है सर, वो कह रहे सिर्फ लॉन्ग मार्च कब तक कर रहे हैं? लॉन्ग मार्च नहीं, अभी लॉन्ग मार्च का कोई खान साहब ने कहा था मैं कॉल दूंगा। वो खान साहब जब कॉल देंगे इंशाल्लाह ताला उन्होंने कहा लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है अडियाला जेल में। देखिए, लोड शेडिंग में अडियाला जेल का जिक्र नहीं किया था। खान साहब मिसाल ये देना चाह रहे थे कि देखो, इस वक्त KPK में बुरा हाल है। 12-12 घंटे से हम कहते हैं आवाम अब यहाँ तक आ गई कि 12 घंटे लोड शेडिंग हो, 12 से ज़्यादा ना हो। आप इस बात को सोचें। तो ये अगर इनके यहाँ कमरा ओवन बन जाता है जब पंखा बंद होता है। उन्होंने ये कहा कि ये हमारा है, हमारे पास ओवन है, तो इतनी गर्मी है, लेकिन KPK में तो और ही ज़्यादा गर्मी है। और अगर आप इनके इतने 24-24, 12-12, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग करेंगे तो उसका क्या हाल बनेगा? तो जब पब्लिक आएगी तो वो वज़ीर आला है, वो पब्लिक को क्या कहें? दूसरी बात है कि इसमें वफाक और सूबे की एक मुलाकात हुई थी, उसमें ये भी डिस्कस हुआ था कि अगर वहाँ किसी के ड्यूज़ है तो वो भी कैसे क्लियर कराए जाएँ, और लोगों से आप दूसरे इलाकों में भी सपोज़ अगर कोई बिजली चोरी हुई है तो आप उन लोगों से कैसे लेते हैं? और बिजली पूरा मुल्क पूरा सुबह तो चोरी नहीं करता ना, उसमें कुछ सर्टन लोग होंगे जिनकी तरफ से आपके एलएच ड्यूज़ होंगे। अब उन लोगों की वजह से आप पूरे फीडर पे बिजली बंद कर दें। अगर वहाँ 10 घरानों को बिजली को आपको वो ऑब्जेक्शन है, रिजर्वेशन है कि वहाँ ड्यूज़ है, तो 10 बंदों की वजह से तो आप पूरे फीडर की और पूरे इलाके की बिजली बंद करें, तो जुल्म ज़्यादती है। इसी वजह से लोग निकल रहे थे, तो हम यही जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये मैटर जो आए इसको रिजॉल्व करें। बैरिस्टर गौहर साहब, इद्दत केस वाइंड अप हो रहा है, कुछ ही दिन में फैसला आ जाएगा। खान साहब की रिहाई कब तक देख रहे हैं? अभी ताज़ा तरीन मुलाकात करके आ रहे हैं आप खान साहब से। देखिए, जहाँ तक खान साहब के केसेस का ताल्लुक है, इद्दत वाहिद केस है जिसको खान साहब जेल में अरेस्ट है, और हाई कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ आखिरी 11 जुलाई की डेट है, जिससे पहले फैसले अपील पे भी आने। अब उसमें एप्लीकेशन भी फाइल हो चुकी है जिसमें कोर्ट ने ये डायरेक्शन दे दी थी कि जी आप विद इन 10 डेज़ उसका भी फैसला कर ले, जजमेंट की सस्पेंशन की, सेंटेंस की सस्पेंशन की। वो 25 के लिए है, अगर 25 को वो जजमेंट सस्पेंड हो जाती है तो खान साहब वुड बी आउट, और अगर वो नहीं जाते 11 जुलाई को वो हो जाती हैं तो अपील का फैसला हो जाए, खान साहब की इक्वटल हो जाती है इंशाल्लाह ताला, तो फिर भी खान साहब बाहर होंगे, अनलेस कि ये लोग जो तरह से कोशिश करते रहें कि एक केस में इक्वटल और सस्पेंशन के बाद ये किसी और केस में अरेस्ट करते, तो ये एक अलग बात होगी। ठीक है, इसके अलावा खान साहब बाहर हो जाए? यस, इसके अलावा खान साहब बाहर होंगे इंशाल्लाह। तो इस्तकबाल वगैरह के लिए तैयारियां कर रहे हैं? देखो, पहले अल्लाह करे कि खान साहब बाहर हो, तो बस अवाम इस्तकबाल ही इस्तकबाल है। खान साहब कितने करोड़ लोग जाएंगे इस्तकबाल के लिए? कितने लाख या करोड़? आपको एक चीज़ ज़रूर बताता हूँ, खान साहब को 3 करोड़ लोगों ने वोट दिया है। पाकिस्तान की हिस्ट्री का ये फर्स्ट टाइम है। 12 करोड़ 80 लाख रजिस्टर वोट है, 6 करोड़ वोट पोल हुआ है, 3 करोड़ PTI ने लिया है,
یہ خان صاحب نے لیا, خان صاحب کے ویژن, خان صاحب کی آواز نے لیا, اور 3 کروڑ باقی 167, اب اردو میں کس طرح بولتے ہیں 167 کو, 167 پولیٹیکل پارٹی نے 3 کروڑ ووٹ لیا ہے, اور خان صاحب کی ایک پارٹی نے 3 کروڑ ووٹ لیا. تو یہ 3 کروڑ لوگ اب انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے ساتھ جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ اڈیالہ کے باہر وہ جائیں ہوں گے اڈیالہ, جب خان صاحب نکلیں گے تو ہوں گے. اللہ کرے خان صاحب کی جلد بیل تو باہر ہوں گے انشاءاللہ ایکویٹل. اور انشاءاللہ عدلیہ کے سامنے یہ سارے پولیٹیکلی وکٹمائزیشن کے کیسز تھے, جس وقت آزاد عدلیہ کے سامنے یہ جائیں گے انشاءاللہ تعالی سارے کیسز. خان صاحب کتنے ایکسائٹیڈ ہے باہر نکلنے کے لیے؟ دیکھو خان صاحب بڑے کمیٹڈ ہے, وہ اپنے کاز کے لیے کمیٹڈ ہے, وہ تو پوچھتے بھی نہیں ہے میں نے کم باہر آنا ہے, وہ تو کمیٹڈ ہے, وہ کمپرومائز تو کر ہی نہیں رہے, ڈیل تو کر ہی نہیں رہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد باہر ہوں گے. سر آج احتجاج تھا پورے پاکستان میں, لیکن اسلام آباد میں ساری قیادت موجود ہے, کہیں پر پی ٹی آئی کا احتجاج نظر نہیں آیا. صبح سے ہم ویٹ کر رہے ہیں, کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کو 10 منٹ پہلے بتا دیں گے, تو یہ سر کیسا احتجاج ہے؟ نہیں دیکھیں 5 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا, اور زیادہ تر سب کو ہم نے یہ ہدایات ایشو کر دی تھی کہ اپنے علاقے کے مطابق اور موسم کے مطابق وہ اپنے وہ وقت کا تعین کر رہے. لیکن آج کا انتظام ضرور ہونا ہے, احتجاج ضرور ہونا ہے. احتجاج ہمارے پرامن ہوتے ہیں, اور احتجاج ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, اور وہ کنسٹیچوئنسی بیسڈ ہوتے ہیں. تو اسلام آباد کے ہر جگہ پہ جس طریقے سے لاسٹ ٹائم ہوا اسی طرح بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. جو پنجاب کی جانب سے لگایا گیا ہے, دیکھو پہلی بات تو یہ کہ جو 144 لگاتا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. آئین اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایکسرسائز آف فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایسوسیشن اور فریڈم آف اسمبلی پہ آپ یہ قدغن لگائیں. جب بھی کوئی آپ کال دے دے کہ ہم نے وہاں پروٹیسٹ کرنا ہے اور پروٹیسٹ ہمارا پرامن ہوگا, ہم باہر آئیں گے, اب جائیں گے, یہ تو آپ واک کرنے بھی لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں, تو یہ سیکشن 144 لگا دیتے ہیں. یہ مس یوز آف اتھارٹی اینڈ ابیوز آف پروسیس آف لا. یہ بتائیے گا کہ آج چونکہ سی پیک کے حوالے سے تمام جماعتوں میں ہم نے دیکھا بڑی یکجہتی کا مظاہرہ, تو اس میں تحریک انصاف کی بھی نمائندگی تھی. تحریک انصاف کا کیا موقف ہے سی پیک کے حوالے سے؟ دیکھیے سی پیک تو ایک ایسا معاہدہ, وہ تو ایک الگ بات ہے کہ وہ کس طریقے سے چل رہا ہے اور اس میں سستروی ہے اور کتنی جلدی ہونی چاہیے وغیرہ. لیکن جہاں تک چائنا کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو obviously پاکستان کا ایک مین فرینڈ رہا ہے, اور جب پہلے ان کے بندے کچھ مرے تھے تو اس کے لیے میں اور عمر ایوب صاحب ہم گئے تھے, اس میں بھی گئے تھے, ایمبیسی میں بھی گئے تھے, اور ایمبیسڈر صاحب کے ساتھ ملاقات کی تھی. آج ہم نہیں جا سکے تھے اس کی پارلیمان میں بزی ہونے کی وجہ سے. میرے پاس ان کی میسج آیا تھا اور میں نے ان کو کمیونیکیٹ بھی کر دیا تھا, عمر صاحب نے بھی کمیونیکیٹ کر دیا تھا کہ ہمارے طرف سے رؤوف حسن صاحب اور علی ظفر صاحب وہاں پیش ہوں گے, اور انہوں نے نمائندگی کی ہے. کیونکہ باقی باتیں تو اپنی جگہ ہے, کیونکہ حکومت اور اپوزیشن میں ہمارا اختلاف تو ہوتا رہے گا, لیکن جہاں تک چائنا ہے اور پاکستان کا کوئی بھی دوست ملک کا, وہ جب بھی آئے گا ہم وہاں موجود ہوں گے. بلکہ اس کے بارے میں ایک پرنسپل اسٹینڈ ہم نے اسٹیٹمنٹ دے دی تھی پہلے, اور خان صاحب ہی کی پرمیشن سے دے دی تھی, جس وقت سعودی عربیہ کے ڈیلیگیشن آ رہا تھا اور جس وقت چائنا کے صدر اپنا ایران کے صدر آئے تھے. اور وہ ہمارا یہی تھا کہ جو بھی پاکستان کے جو نیبر میں سے اور دوست ممالک میں سے کوئی بھی آئے گا اور ہمیں انوائٹ کیا جائے گا تو ہم ضرور اٹینڈ کریں گے. اچھا سر ایک سوال, وہ کہہ رہے ہیں سی پیک کے اوپر